अच्छी तशरीह है बड़ी, और मैं आपके सामने मिर्जा साहब की भी तशरीह रखूंगा। हम पर क्यों गुस्सा खाया जाता है? यही बात तो हम करते हैं। देखें, आइए एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं। हम भी खातिमुन नबीयीन की तशरीह करते हुए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को बयान करते हैं। झगड़ा कैसा? जब महबूब दोनों का एक है। आप भी उसकी तफसीर करते हैं, हम भी उसकी तफसीर करते हैं। आप भी उसके आरिफाना पहलू बयान करते हैं, हम भी उसके आरिफाना पहलू बयान करते हैं। आगे एक फर्क है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे चलाते हैं। आगे इसी किताब में ये लिख रहे हैं, और जब ये सूरत है तो हजूर की शान महज नबूवत ही नहीं निकलती, बल्कि नबूवत बख्शी भी निकलती है। ये पीछे भी हवाला था, मैंने कहा था आगे आएगा, मैं फिर ज्यादा वजाहत करूंगा। क्या लिख रहे हैं? कहते हैं वो रोशनियों का मुंतहा और दूसरे सितारों के हक में रोशनी बख्श है। और यहां लिख रहे हैं हजूर की शान महज नबूवत ही नहीं निकलती, बल्कि नबूवत बख्शी भी निकलती है। देखिए, नबी तो सारे ही थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे वो सारे के सारे। लेकिन क्या वो नबूवत बख्श थे? क्या उनकी पैरवी में, उनसे मोहब्बत करने के नतीजे में, उनकी ज़ात में फना होने के नतीजे में किसी नबी ने आज तक दावा किया कि मैं उम्मती नबी हूँ, ज़िली और बुरुज़ी हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यही अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में फना होकर खुदा ने मुझे ये मुकाम बख्शा है? नहीं किया दावा। तो ये बात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम खातिमुन नबिय्यीन को वजाहत से बयान करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की मोहर है। ये मोहर पहले भी काम करती रही है, ये मोहर आपके आने के बाद भी काम करेगी। कोई हमारी तशरीह से इख्तलाफ कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, उसने जाके खुदा को जवाब देना है। लेकिन इसमें बुराई क्या है? कौन सा जुर्म कर दिया है हम लोगों ने जो इस कदर नफरत है सोसाइटी में? हर 2-3 वीक के बाद आप पाकिस्तान में हमारे अहमदी भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। इस कदर नफरत इन बातों पर जो खुद आपके उलमा लिख रहे हैं। आगे गुफ्तगू को चलाता हूं। जो भी नबूवत की इस्तिदाद पाया हुआ फर्द आपके सामने आ गया, नबी हो गया। बताएं इस बात में कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर नहीं हुआ, उस वक़्त तक तो आपकी वो फैज़े नबूवत इस रंग में जारी था कि दूसरे अंबिया उससे फ़ायदा उठा रहे थे, उसका फैज़ हासिल कर रहे थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया और कोई नबूवत की इस्तिदाद पाया हुआ शख्स आपके सामने आया, तो वो नबी नहीं हो सकता फिर। ये लाइनें 2-3 हैं, इन पे गौर कीजिए ज़रा। इससे बढ़कर हम कौन सी बात करें? आप सिर्फ बात करते हैं और खुदा ने उसका सबूत दे दिया है। आप सिर्फ बात करते हैं और खुदा ने उसका सबूत दे दिया। अफ़सोस की बात यह है कि जिन चीज़ों को आप मान रहे हैं, जब खुदा ने उनका सबूत दिया, आप उन्हीं चीज़ों के खिलाफ खड़े हो गए जाके। जब तक नबी पाक का ज़हूर नहीं हुआ, तो ये नबूवत बख्शी की जो आपकी ताकत थी, फैज़ था, वो चलता रहा। कितनी अजीब बात है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, तो फिर क्या ये फैज़ बंद हो जाएगा? आगे चलता हूं। इसी तरह नूरे नबूवत आप ही से चला और आप ही पर लौट कर खत्म हो गया। तो क्या फर्क पड़ा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी आपकी गुलामी, आपकी आपका उम्मती होने की हैसियत से और आपसे फैज पाकर बना? ये बात मिर्जा साहब बार बार लिखते थे कि आफताब से हटकर नहीं बन सकता कोई, वो अंधेरा है सब, लेकिन जो इसकी रोशनी में आएगा और खुदा जब समझेगा, जिसको समझेगा नबी बना देगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आना उसका बड़ा जरूरी है, और यही शान खातिम की होती है। ये जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर नहीं हुआ, ये मोहर चल रही थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, अगर एक पर भी ये मोहर ना लगे तो ये महज दावे रह जाते हैं। खुद सोचें, एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो इस्लाम के फोल्डर में नहीं, वो कहेगा भाई पहले जो गुजर गए वो तो चले गए हुए थे, और आप कहते चले जा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी खातिम थे जब अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, और उनकी नबूवत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुए हैं दुनिया में, और उनकी उम्मत जो उन पर ईमान ला रही है, उनमें से एक भी इस मकाम पर नहीं पहुँच रहा, तो हमें कैसे पता चले कि पहले आने वाले भी जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ को हासिल करते रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास? कुछ भी नहीं। हमारे पास है जवाब उसका। और बाकी रह गई ये बात कि बाकी क्यों नहीं बने? कमालाते नबूवत का इजहार उम्मत मुस्लिमा में बहुत होता रहा है। नबूवत के उन कमालात का मजा चुकाया, लेकिन नबूवत आती उस वक़्त है जब उसकी ज़रूरत पेश आती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद का ये फैज़ था कि इस उम्मत ने उस हद तक जाते-जाते कि फिर इनको एक नबी की ज़रूरत पड़े, 1400 साल का अरसा लिया।
اس میں نبی پاک کی شان کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بات مرزا صاحب نے لکھی ہے، میں کسی دن وہ حوالہ لاؤں گا، دوستوں کو دکھاؤں گا۔ تو یہ اندھیرا پھیلتے ہوئے کہ جب ایک اور نبی کی ضرورت امت محمدیہ کو بھی پڑ جائے، 1400 سال کا طویل عرصہ گزرا ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری رہا، پھر یہ ہماری نالائکی اور ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس آفتاب کی روشنی سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیکن پھر میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ خدا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت کیا اس دور میں، کہ اس اندھیرے دور میں جبکہ پھر دنیا کو ایک نبی کی ضرورت تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی کھڑا کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ سورج آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے، اگر اندھے ہو تو تم ہو، آنکھیں تم نے خود اپنی بند کی ہوئی، جیسے کوئی شخص اندھیرے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے اور کھڑکیاں اور دروازے بند کرے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہی بات یہ یہاں لکھ رہے ہیں، اور اسی کے وصف خاص کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اسی پر انتہا بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو وصف نبوت کے لحاظ سے صرف نبی ہی نہیں کہیں گے بلکہ خاتم النبیین کہیں گے، آپ ہی پر تمام انوار نبوت کی انتہا ہے، مقام جو کامل ہے وہ آپ کو ملا ہے۔ آگے میں ایک اور حوالہ اسی کتاب میں سے دے کر پھر مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ محترم ذریع اللہ بھائی، اگر آپ آگے چلائیں اس کو دیکھیں، جس حدیث سے میں نے بات چلائی، جس حدیث کا میں نے ذکر کیا، جس حدیث پر میں نے آپ کو ایک اور عالم کا حوالہ پیش کیا، وہ ساری باتیں کھا گئے۔ یہ اب انہی کے فرقے کے عالم ہیں، اگر میں غلطی نہیں کھا رہا، یہ اسی حدیث پہ آئے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنی نبوت کی اولیت کا تو ان الفاظ میں اعلان فرمایا، صاف حدیث لکھی ہوئی ہے، میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم ابی روح اور جسم کے درمیان ہی میں تھے، یعنی ان کا خمیر ہی کیا جا رہا تھا اور ان کی تغلیب مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور ادھر اپنی نبوت کی آخریت اور خاتمیت کا اس عنوان سے اعلان فرمایا کہ نبوت کو ایک کسر دکھلا کر اس کی آخری اینٹ بھی اپنے آپ کو ظاہر فرمایا۔ ارشاد ہے، یعنی پس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں، اور نبوت کی اس اولیت اور آخریت اور خاتمیت کے ان دو متضاد پہلوؤں کو ایک ذات میں جمع کرنے کی صورت یہ فرمائی، میں خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں اور بخشت کے لحاظ سے سب سے پچھلا۔ اب وہاں وہ علم، ارادہ، خدا کو پتا تھا، اس کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں میں خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں۔ تو کیا کام کیا پہلے عالم نے، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دکھایا؟ وہ ٹوٹل ڈنڈی مار گئے۔ اب مجھے نہیں پتا ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اگر نہیں پتا تھا تو پھر ان کا علم کامل نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے گمراہی کرنا تھا لوگوں کو، اور اگر پتا تھا تو کمال بے ایمانی سے کام لیا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کو خاتم نبیین فرمایا، جیسے آپ کا منتہائے کمالات نبوت ہونا واضح ہے، جو آپ کے مصدر نبوت ہونے کی کلی دلیل ہے۔ پھر آگے انہوں نے وہ آیت لکھی ہے جس سے واضح ہے کہ آپ انبیاء کے حق میں بمنزلہ اصل کے ہیں، اور انبیاء آپ کی نسبت سے بمنزلہ فرع کے ہیں، اور ان کا علم اور خلق آپ کے فیض سے ظہور پذیر ہوا۔ آپ کی یہ فیض رسانی اور سرچشمہ کمالات نبوت ہونے کی امتیازی شان آغاز بشریت سے شروع ہوئی تو انتہائی کائنات تک جا پہنچی۔ تو جو آپ زمانہ ہے، پورے کا پورا زمانہ آپ نے کور کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مضمون آگے چل رہا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کی، میں نے اس کو آپ کو ایک عالم کا حوالہ دکھایا، اور میں نے آپ کو دکھایا، واضح کرنے کی کوشش کی کہ آپ سے مکمل بات نہیں کی جاتی، پوری بات عوام الناس کو نہیں بتائی جاتی۔ یہ باتیں کتابوں میں درج ہیں، لکھی ہیں۔ افسوس ہے کہ عوام خود چونکہ ریسرچ نہیں کرتے، مذہب کا یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے، اور اس کی بنا پر ملائیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حت المقدور اپنے مذہبی علم کو بڑھائے۔ خدا فضل کرتا ہے انسان پر اور اندھیروں کو خدا دور کر دیتا ہے۔ اگلا میں سلائیڈ ریکویسٹ کروں گا محترم ذریع اللہ بھائی آپ سے۔ یہ میں نے، چونکہ لفظ ہمارا ختم نبوت کا چل رہا ہے، میں نے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہ بھی وہی سلائیڈ تھی، وہی مضمون انہوں نے پھر اسی جگہ پر لکھا ہے، اور معذرت کے ساتھ میں ذہن سے نکل گیا۔ یہ وہی کتاب کا آخری حوالہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ بس آپ کا اصل امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ نور نبوت میں سب انبیاء کے مربی، ان کے حق میں مصدر فیض اور ان کے انوار کمال کی اصل ہیں، اس لیے اصل میں نبی آپ ہیں، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اصل میں نہیں بلکہ آپ کے فیض سے نبی ہوئے۔ کیا بات کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کرتا ہوں تو میں نبی نہیں ہوں، میں محض امتی ہوں، اور جب میں امت کی طرف منہ کرتا ہوں تو میں نبی ہوں۔ ان باتوں کا ثبوت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس جب تک کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ اس مقام کو تسلیم نہ کریں، ورنہ یہ محض باتیں ہیں۔ وہ انبیاء فوت ہو چکے ہیں تو دنیا میں موجود نہیں، اور ہم یہ دعویٰ بعد میں کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، ان مقدسین سابقین کا کمال در حقیقت ان کے جوہروں کی صفائی
اور شفافی اور استعداد اور ان کی باطنی استعدادوں کا فطری کمال ہے کہ جو ہی ان کے قلوب صافی اور ارواح ظاہرہ کے سامنے آفتاب نبوت کا نورانی چہرہ آیا، انہوں نے اس کی ساری شعائیں قبول کر لیں اور خود منور ہو کر دوسروں کو روشنی پہنچانی شروع کر دی۔ اب میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، جب تک نبی پاک کا ظہور نہیں ہوا تھا تو یہ کام چل رہا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ایک شخص بھی اس مقام کو نہ پہنچے؟ اور اس بات کو بار بار نبی پاک حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے تھے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں انہوں نے اس کی ساری شعائیں قبول کر لی، خود منور ہو کر دوسروں کو روشنی پہنچانی شروع کر دی۔ پس آپ ان سب حضرات انبیاء کے حق میں مربی اور اصل نور ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے اپنے کو نبی الامت ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی فرمایا ہے، جیسا کہ روایت حدیث میں مصرح ہے۔ پس جیسے آپ امت کے حق میں نبی امت ہونے کی وجہ سے مربی ہیں، ویسے ہی نبیوں کے حق میں بوجہ نبی انبیاء ہونے کے مربی ہیں۔ پس اب اگر جسم یا قد و قامت اور بدن کے ڈھانچہ میں کوئی نجم ہدایت آفتاب میں بڑا یا چھوٹا ہو تو اس سے آپ کے مربی عام ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا جسم بڑا ہو یا کسی کا کوئی ایک معجزہ مختلف رنگ میں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جزوی فضیلت ہوتی ہے، لیکن آپ سے ہی ہدایت پا کر، آپ سے ہی روشنی پا کر، آپ ہی کے فیض سے یہ کام ہو رہے ہیں سارے۔ پھر وہی بات کر رہا ہوں، معذرت کرتا ہوں، بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، جب تک آپ کا ظہور نہیں ہوا اس وقت تک یہ کام چلتا رہا۔ آپ کے ظہور کے بعد کیسے ممکن ہے کہ یہ نہ ہو؟ یہ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں ان کا کمال کیا تھا، انہوں نے اپنے قلوب کو صاف کیا، اپنی روحوں کو صاف کیا، اپنی استعدادوں کو بڑھایا، اپنے قلب کی صفائی کی، شفاف کیا اس کو، اور وہ نور کی کرنیں جو تھیں ان پر منعکس ہوئیں۔ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو یہ ہمارے احمدی حضرات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی لکھا کہ میں منعکس کر رہا ہوں۔ کیا بولتے تھے؟ بروز کس کو کہتے ہیں؟ آئینے کو کہتے ہیں، اور آپ کو آئینے میں اپنی شکل دکھائی دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حضرت مرزا صاحب کے ذریعے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا صاف کر لیا تھا، تو پھر منعکس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ظہور کے بعد آپ کا وہ فیض بند مانتی ہے یہ امت، ہم نہیں مانتے۔ یہ فرق ہے ہمیں اور ان میں۔ آگے چلائیں جی محترم جلیل اللہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ میں نے حوالے جو ہیں وہ میں نے اہل سنت وال جماعت کے دکھائے تھے، صرف میں دکھانے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی اہل تشیع بھائی بھی اگر پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ان کے ذہن میں آئے کہ یہ تو سارا کچھ سنیوں نے لکھا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ ایک حوالہ میں لے کر آیا ہوں، گو کہ ان کے لٹریچر میں بھی اس طرح کے بہت سے حوالے موجود ہیں۔ یہ فل اسرار کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، محمد سبتین سراوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی بھی میں تحریریں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مقام ختم نبوت جو منتہائی ترقی نبوت ہے، ایک غیر متنازع ہے جس کو سوائے خداوند عالم اور ولی مطلق اور خود صاحب نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمارا طائر و وہم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ آپ کو ایک ہی بات بتا دیتے ہیں، میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ خاتم النبی کا آخری نبی ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا لکھ رہے ہیں علماء؟ جس مقام تک آپ کا ذہن نہیں پہنچ سکتا اس کی تشریح کریں گے نا آپ، یہ تشریح ہے بس۔ اور یہی بات مرزا صاحب نے لکھی کہ یہ جو تم کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا صرف آخری نبی ہے، بس یہ بات ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ بالکل نہیں سمجھتے مقام خاتم، ان کو لاکھواں حصہ بھی نہیں پتا، اور ایک بات کر کے ختم کر دیتے، اسی پر سارا زور لگایا ہوا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جا کے ہم اپنے قیاسات فاسدہ و باطلہ سے اس کی تعین کریں، اس کی بنا پر خاتم نبی میں نقص و عیب نکالیں، ہم کو اس کے اقوال سے ایک قدم باہر نہ جانا چاہیے۔ کیا لکھ رہے ہیں یہ کہ اگر سمجھنا ہے مقام ختم نبوت کو تو ان کے اقوال پہ رہو۔ یہ میں نے ایک حدیث پیش کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر میں گفتگو آگے چلا رہا ہوں۔ یہ جو آفتاب نبوت میں نے آپ کے سامنے کتاب کے حوالے دیں، انہوں نے سراجن منیرن سے بات چلائی ہے، اور بھی حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے کہتے ہیں بشرطی کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور دل میں خوف خدا یہ مقام نبوت ہے، ہماری مسائی، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات اور ہمارے ادراکات یہاں ختم ہو جاتے ہیں، دم مارنے کی جگہ نہیں، بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آگے چلائیں جی محترم جلیل اللہ بھائی، انہی کے کتاب سے میں نے 2-3 حوالے جو ہیں وہ دوستوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اچھا، یہ آپ شروع میں اگر آپ جائیں تو یہ ایک سب سے پہلا ان کا حوالہ تھا، لا شک و لا ریب مقام ختم وہ، تو یہ ادھر ذرا مس ہو گیا۔ چلیں بہرحال کوئی بات نہیں، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے جی۔ یہ جو اوپر والا حوالہ ہے یہ نیچے نہیں آ رہا، شاید اس میں سلائیڈ میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ میں اس کو رکھ دیں ادھر ہی، میں پڑھ سکتا ہوں پہلی لائن۔ لا شک و لا ریب مقام ختم نبوت و نبوت مطلقہ کلیہ کو سوائے شان عالم او اللہ اعظم اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ ہمارے ادراک سے نہیں بلکہ ادراک ملائکہ سے باہر ہے، یہاں دم مارنے کی جگہ نہیں۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا کہ اس نے خود فرمایا ہے اور ہم کو تعلیم دیا ہے، قیاس سے کام لینا قطعاً بے دینی ہے۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی ہے، وہاں تو ملائکہ کو بھی دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو ایک ہی مطلب بتا کے اس کا کہ خاتم کا مطلب آخری نبی سے ختم کی ہوئی ہے بات، انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیتے، آپ کے سامنے پوری صورتحال نہیں رکھتے۔ آگے چلیں جی،
ये इसी पेज पर जो आखिरी हवाला है, इसी पेज पे आखिरी जो हवाला है, अगर आप ऊपर थोड़ा और कर दें, माज़रत ये कुछ आपको शायद दिक्कत पेश आ रही है हवालों को दिखाने में। नहीं, ये इससे ऊपर था एक, जो पहला पेज है ना, उसका बिल्कुल लास्ट में एक रेफ़रेंस है जी, इसके बिल्कुल अखीर में एक रेफ़रेंस आता है। ये इस पेज के हाँ जी, ये देख रहे हैं, बहरहाल खातमुन नबिय्यीन जहाँ लिखा है ये। बहरहाल खातमुन नबिय्यीन नबुव्वत मुतलका कुल्लिया हैं। आपकी नबूवत किसी ख़ास ज़माने, ख़ास मुल्क और ख़ास कौम से महसूस नहीं, बल्कि आप हर ज़माने में हर कौम पर नबी हैं, ना सिर्फ़ तमाम बनी आदम पर बल्कि तमाम अलूम पर आप बशीर व नज़ीर हैं। तमाम अवालम पर आप बशीर व नज़ीर हैं। जिन्नो इंस अरवाह व नफूस मलाइका वकूल कादसिया सब आपके तहत नबूवत में हैं। आपकी नबूवत किसी ख़ास ज़माने में, ये उनको जब बात करते हैं ये ख़त्म नबूवत के ज़माने की, तो आखिर ज़मान जब कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये उस दौर से शुरू करते हैं जब नबी पाक का ज़हूर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ौत हुए तो वहाँ कहते हैं जी बस जी यहाँ से आके आखिरी नबी हो गया। हालाँकि उलमा लिख रहे हैं कि आपकी नबूवत किसी वो सब ज़मानों पर हावी है। तो बार-बार मैं वही बात कर रहा हूँ, जब आपका ज़हूर हुआ उसके बाद अगर एक शख्स भी उस मुकाम तक ना पहुँचे तो ये महज़ दावे रह जाते हैं। अगला मैं आपकी खिदमत में हवाला पेश करने लगा हूँ, ये जो किताब थी इसी का एक आखिरी लास्ट हवाला है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इसमें ये लिखते हैं, इसी तरह नूए होती के भी 6 दर्जे हैं और उसकी इब्तिदा हज़रत आदम से होती है, दूसरा दर्जा हज़रत नूह की नबूवत का है, तीसरा हज़रत इब्राहीम, चौथा हज़रत मूसा, पाँचवाँ हज़रत ईसा का। इस दर्जा पर पहुँचकर नबूवत ममदिया जुज़िया कामिल हो जाती है और नबूवत और रिसालत उलुल अज़्मी के मरातब सब पूरे हो जाते हैं और बाद इन मरातबे पंजगाना के एक और अलहदा मर्तबा है जो इन सब से फ़ौक है, जिस तरह के मर्तबा इंसानियत तमाम मरातबे मातह से बाला व फ़ौक है। ये मर्तबा ख़त्म नबूवत है, उसको नबूवत मुतलका कुलिया कहा जाता है। पस नबूवत मुंतहाए तरक्की और नवाए आलम है और ख़त्म नबूवत मुंतहाए तरक्की नबूवत। तो यही बात हम करते हैं कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद तरीन मुकाम दिखाया गया है। अगर आखिरी भी कहना है तो उस आखिरी को भी महज आखिरी कह के ख़त्म कर देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अभी मैं ख़ातम पर बात कर रहा हूँ, फिर मैं जब आखिरी पर आऊँगा तो मैं उसको भी वज़ाहत के साथ दोस्तों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे देखें, ये 1-2 स्लाइड्स हैं, मेरी गुफ्तगू अब अपने इख्तिताम तक जा रही है। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब क्या फ़रमा रहे हैं? आप फ़रमाते हैं, औरों की नबूवत आपका फ़ैज़ है और आपकी नबूवत किसी और का फ़ैज़ नहीं। आप पर सिलसिला नबूवत मुख्ततम हो जाता है। ग़र्ज़ आप जैसे नबीउल उम्मत हैं, वैसे ही नबीउल अंबिया हैं। नबीउल अंबिया, तो क्या आपकी मोहर जो पहले लगती रहेगी अगर बाहर एक पे लग गई, तो उसमें क्या मज़ाक़ है? अगला हवाला दिखाएँ मोहतरम जरीउल्लाह भाई, ये वही हदीस लिख कर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब तहरीर फरमा रहे हैं। ये हदीस लिखने के बाद वो कहते हैं, इसी जानिब मुशीर है क्योंकि फ़र्क कदम नबूवत और हदूस नबूवत बावजूद इत्तेहाद नोई खूब जब ही चिस्पा हो सकता है कि एक जाया वस्फ़ ज़ाती हो और एक जा या वस्फ़ ज़ाती हो और दूसरी जा अर्ज़ी, और फ़र्क कदमो हदूस और दवाम और अरूज़ फ़हम हो, यानी समझ में आ जाए। ये मैं समझ रहा हूँ इनकी ज़ुबान बड़ी मुश्किल है, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, लेकिन ये किताब तहज़ीरुन नास पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इस हदीस से ज़ाहिर है कि हर कोई समझता है कि अगर नबूवत का ऐसा कदीम होना कुछ आप ही के साथ महसूस ना होता, तो आप मुकामे इख्तिसास में यूँ ना फ़रमाते। मैं वही बात वाज़ेह कर रहा हूँ, इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा और फिर इंशाअल्लाह हम इस मज़मून को आगे भी जारी रखेंगे कि ये बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ये आपके साथ ख़ास है ही इसलिए कि आपकी नबूवत कदीम है, अदरवाइज़ क्या फ़र्क पड़ता था? आगे ये लिख रहे हैं, जैसा कि हदीस बाला में फरमाया है, इलावा बरज़ी हज़रत सूफ़िया कराम की तहकीक के मुरब्बी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यन अव्वल यानी सिफ़त इल्म है, और भी इस हदीस के मवीयत ज़ाहिर है कि शायर की तरतीब से शेर आवेगा और तबीब की तरबियत से फ़न तिब। शायर की तरतीब से शेर आवेगा और तबीब की तरबियत से फ़न तिब, और मुहद्दिस की तरबियत दरबा हदीस मुफीद होगी और फ़कीह की दरबा फ़िक़्ह, यानी ये शायर शायर बनाएगा, मुहद्दिस मुहद्दिस बनाएगा, फ़कीह फ़कीह बनाएगा। सो जिसकी मुरब्बी सिफ़तुल इल्म हो, जो इल्म मुतलिक है या इल्म मुतलिक है, यहाँ मैं माज़रत करता हूँ, मुझे इल्म नहीं कि इल्म है या इल्म कह रहे हैं, मेरा ख़्याल है इल्म ही कह रहे हैं। मसले अबसार व इस्मा
इल्म खास हो किस में खास नहीं, तो ला जरम फर्द तरबियत याफ्ता अनी ज़ाते पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इल्म मुतलिक में साहिब कमाल होगी, ये इल्म ही है। तो अब यहाँ उन्होंने फिर वही बात की है कि जैसे शायर शायर बना देता है, मुहद्दिस मुहद्दिस बना देता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो कदीम से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मुरब्बी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वही ये बात कर रहे हैं। नीचे मैं आखिरी हवाला पढ़ूँगा, इसके बाद मैं अपनी गुज़ारिशात को ख़त्म करके कुछ बातें करूँगा और फिर ये मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। ये शबीर अहमद साहब उस्मानी हैं, मशहूर व मरूफ़ आलिम हैं। आप लिख रहे हैं, बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक तो अंबिया साबिकीन अपने अहद में भी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत उज़्मा ही से मुस्तफ़ीद होते थे। ठीक? जैसे रात को चाँद और सितारे सूरज के नूर से मुस्तफ़ीद होते हैं, हालाँकि सूरज उस वक़्त दिखाई नहीं देता। जिस तरह रोशनी के तमाम मरातब आलम असबाब आफ़ताब पर ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह नबूवत और रिसालत के तमाम मरातब व कमालात का सिलसिला भी रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। बदीं लिहाज कह सकते हैं कि आप रुतबी और ज़मानी हर हैसियत से खातमुन नबिय्यीन को जो नबूवत मिली है, आप ही की मोहर लग कर मिली है। इस पर मैं ख़त्म करना चाह रहा था अपनी गुफ्तगू को। अब देखें वही बात जो पहले की। हम सब जानते हैं कि सूरज जब ज़ाहिर नहीं हुआ होता, उस वक़्त भी उसकी रोशनी से फ़ैज़ उठाया जा रहा होता है और जो सितारे चमक रहे होते हैं, उसी की रोशनी से चमक रहे होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये उलमा ये बात लिख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ से ही दूसरे अंबिया चमके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त से ख़ातमुन नबिय्यीन तक चले। अगर ये मायना निकाल लिया जाए, महज़ ये मायना निकाल लिया जाए, जो हमारे दोस्त हमारे सामने हमारे मुखालिफ उलमा रखते हैं, तो कोई कौन-सी फिर उसमें उसमें और ये सवाल उठाया है, मैं आगे जैसे बात चलाऊँगा, मैं और उलमा के आपको हवाले दिखाऊँगा कि उसमें कोई फ़ैज़ रह नहीं जाता, उसमें कोई मुकाम रह नहीं जाता। और जैसा कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह साहब ने लिखा कि इसको मुकाम मदह में लें, तो फिर बात बनती है, अगर मुकाम मदह में लें, तो फ़ायदा क्या फिर इसको बयान करने का, खातमुन नबिय्यीन को। अब देखें, ये आखिरी जो मैंने लाइन पढ़ी, कहते हैं, जिनको नबूवत मिली है, आपकी मोहर लगकर मिली है। यही बात हम करते हैं। यही बात मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखी कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से। अब ये मोहर जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर नहीं हुआ था, उस वक़्त तो चल रही थी। कैसे मुमकिन है कि जब आपका ज़हूर हो, तो फिर ये सारी बातें कलअदम हो जाएँ? इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया था, ये मौज़ू लंबा है और ये मज़ीद आगे चलेगा इंशाअल्लाह। इसके और पहलू भी हम अपने दोस्तों की खिदमत में पेश करेंगे और मैं अपने भाइयों से ये बड़ी आज़ी से दरख्वास्त करता हूँ, हम ये नहीं कहते कि आँखें बंद करके हमारी बात मान लें, इधर आपको पता चले मिर्ज़ा साहब ने दावा किया, उधर आप भी मान लें, ऐसी कोई हमारी आपसे दरख्वास्त नहीं। हम सिर्फ़ ये कहते हैं 2 बातें, एक ये याद रखें, जब भी दुनिया में खुदा की तरफ से कोई मामूर आया है, वक़्त के उलमा ने उसकी मुखालफत ही की है। किसी को भी इतने आराम से नहीं माना लोगों ने। तो पहली बात जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि महज़ आँखें बंद करके अपने उलमा की बातें ना मानते चले जाएँ, खुदा के लिए। और दूसरी बात हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं कि हमें भी अपने दावे की वज़ाहत का मौका दें। अगर आप अपने उलमा की बातें सुनते हैं, ज़रूर सुनें, आँखें बंद करके ना सुनें और फिर हमें भी मौका दें कि हम आपके सामने तस्वीर का दूसरा रुख रखें। उसके बाद मर्ज़ी मामला आपके और आपके खुदा के दरमियान है। ये मौज़ू 2 बड़े अहम हैं, ख़त्म नबूवत और वफ़ात मसीह में। बड़े अदब से बात कर रहा हूँ, जो लोग और मौज़ूआत उठाते हैं, जी मिर्ज़ा साहब ने यहाँ लिखा, मिर्ज़ा साहब ने वो लिखा, जब तक ये 2 चीज़ें हल नहीं होती, उन बातों पर बात करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। अगर कोई शख्स आज ये साबित कर दे कि खातमुन नबिय्यीन का ये मतलब कि आप आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी किसी किस्म का भी नहीं आएगा, ये मोहर पहले चल रही थी, अब नहीं चलेगी, खत्म हो गई बात, तो फिर मिर्ज़ा साहब की एक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। और अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, तो फिर भी बात खत्म हो जाती है। और ये आपका भी अकीदा, दोनों कायद आपके हैं, आपके भी हैं या आप ही के हैं। खत्म नबूवत वाला जो मसला जो है, वो तो हमारे दरमियान इस रंग में है ही नहीं, जैसे उलमा ने बयान किया, लेकिन आप उस पे यकीन रखते हैं। तो आप ही के अकीदे की तरफ हम आपको बुलाकर कहते हैं कि आएँ, पहले इसको रिज़ॉल्व करते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। तो वो सिर्फ़ डिस्ट्रैक्शन है। मैं बड़े अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ डिस्ट्रैक्शन है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। हम हर एक बात की वज़ाहत कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों तहरीरें हैं मिर्ज़ा साहब की। कौन-कौन सी तहरीर आप उठाएँगे और हम उसकी वज़ाहत करेंगे, आपकी सारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। और फिर खुदा आपसे यही सवाल करेगा, क्या तू ईसा के आने का कायल था कि नहीं? कायल था। तो ईसा अलैहि सलाम के मुतालिक उसने बोला फ़ौत हो गया, तूने उसकी तहकीक की नहीं। क्या तू मानता था कि नबी पाक के बाद आखिरी नबी कोई नहीं आएगा? नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। उसने कहा मैं नबी हूँ, क्या तूने उसकी तहकीक की नहीं? तो करता क्या रहा तू सारी ज़िंदगी?
تو ان دو معاملات کو ریزالو کریں، یہ بڑے اہم موضوع ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔